ኢንሻአላህ የዛሬው ኹጥባ ወቅታዊ ያው የሐጅ ዝግጅት የሚደረግበት ነው። ኢንሻአላህ አላህ ላዘጋጀላችሁና ላመቻቸላችሁ ሴቶችም ሆነ ወንዶች ለሐጅ ዝግጅት ማድረግ ተገቢ ነው። فهو أحد أركان الإسلام ከአምስቱ እስልምና አንደኛው እሱ መሆኑ የታወቀ ነው። ማሉም ቢضሩራ ያው በመጀመሪያ ዘመናት በጣም ችግር ይደርስ ነበረ። ለመሄድ በእግራቸው ወር፣ 2 ወር፣ 3 ወር እየፈጀባቸው በአሁኑ ሰዓት በ2 ሰዓት እየተደረሰ ነው ያለው። እንዲያውም ከዚያም ባነሰ እየተደረሰ እየተበላ እየተጠጣ አልሐምዱሊላህ። አላህ ደግሞ ሱብሓነሁ ወተዓላ አቅሙን ሰጥቶ ነው ሐጅ አድርጉ ያለው። ነገር ግን መሄጃና መድረሻ ያለው ሌላ ነገር ባይኖረውም ሐጅ ይወጅብበታል። 100 ሺህ ብር ካለው በ100 ሺህ ብር የሚሄድ ከሆነ ደርሶ መልስ ይወጅብበታል። ሰርቶ መጥቶ ከዚህ ሰርቶ ቤተሰቦችን የሚያስተዳድር ከሆነ እየሰራ በ50 ሺህ ብርም ከሆነ እንደዚህው፣ በ10 ሺህ ብርም ከሆነ እንደዚህው፣ በ5 ሺህ ብርም ከሆነ እንደዚህው ዛሃብ ወይአድ በእግሩ ደርሶ መሄድ የሚችል ከሆነም እንደዚህው እና በርካታ ሰዎች በጣም ሐጅ ወጆባቸውና ሴቶችም ሆነ ወንዶች ይገኛሉ። ነገር ግን ተሎ ሐጅ ለመሄድ በጣም ወደ ኋላ ነው በርካታ ሰዎች የሚሉ። ትልቅ ሀብታም ታልሆኑ በስተቀር ሐጅ የማይወጅባቸው ይመስላሉ። ይሄ ተገቢ አይደለም። ፈንተሂዙ አዩሃል ሙስሊሙን ፈረሷል ኸይራት፣ የኸይራቱን በር በአጠቃላይ ልንሽቀዳደም ይገባል። ወብተጅሩሃ ወአዱ ማ ፈረደ ላሁ አለይኩም ሚን አልሐጅ ወተዘወዱ ሚን ተጠውዕ ከሆነ ፈርዱን በኋላ እንዲያው ትርፍም ለሆነለት ሰው መሄድ ይገባል። ግን የግድ አይደለም። ፈኢነ ተጠውዐ ተክሙሉ ብሂ ልፈሪዷ ወዕለሙ አነ አላህ ፈረደ አልሐጅ ዐለ ልሙስሊም ወልሙስሊማት በሴት በወንዱ ላይ ፈርድ አድርጎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጥፏል። ኢዛ ተመት ፊህ ሽሩጡን 4 አው ሽሩጡን 5 5 ሸርጦች ወይም 4 ሸርጦች ያሟላ ጊዜ አልአወሉ አየኩነ ባሊጋ የመጀመሪያው ለአቅመ አዳም የደረሰ ጊዜ ነው፣ ወይም ለአቅመ አዳም የደረሰች ጊዜ ነው። ይሄ እንግዲህ 4 ነው ብለው የሚቆጥሩት ነው። 5 የሚሉት አልኢስላም ብለው ስለሚነሱ ነው። ፈአመ ለዚ ለም የብሉ ፈኢነሁ ላ የጅቡ ዐለይሂ ልሐጅ ለአቅመ አዳም ያልደረሰ ሐጅ አይወጅበትም። فإنه لا يجب عليه ولكن إذا حج فله أجره وإذا بلغ حج فريضة الإسلام وإذا سافرتم بالصغار إلى الحج فأنتم بالخيار إن شئتم فاحججوهم وإن شئتم فاتركوهم ሕፃናት ታዝሎ ከሄደ ቢፈለግ ሐጅ ሊደረግለት ይቻላል። ካልተሆነም ደግሞ ከሆነ ቦታ ማስቀመጥም ይቻላል ፈርድ ስላልሆነበት። አሳኒ ሁለተኛው ሸርጥ አየኩነ ዓቂለን አቅለኛ ሊሆን ነው፣ እብድ ላይ ሆን ነው ሐጅ ሊወጅብበት ዘንዳ። ፈአመል መጅኑኑ ለዚ ላ የዕቂል እብድማ ምንም ሌትና ቀኑን የማይለይ ጠቃሚና ጎጁን የማያውቅ እብድ ሐጅ የለበትም፣ ማንኛውም ዒባዳ እንደሌለበት። ፈላ ሐጅ ዐለይህ ኢላ አየኩነ ዓቂለን ባዕደ ቡሉግህ ምናልባት አቅመ አዳም ተደረሰ በኋላ አቂል ታልሆነ በስተቀረ ወጀበ ዐለይሂ ልሐጁ ይሄ ሰው ነግዛሬ እያለ እብደቱ ይመጣበት ያሆ ወጀበበት በኋላ ስለሆነ ወይም ያስሐጅጃል ወይም እሱ እንደወጀበበት ነው። ሱመ ሐሰለ ለሁ ልጁኑን ባዕደ ዛሊክ ይሄ ያው እንደ በሽተኛ እንደሆነ ሰው ሌላ ሰው ሊያሐጅጅለት ይገባል። አሸርጡ ሳሊሳ የኩነ ሑረን ጨዋ ሊሆን ነው ራሱን የቻለ። ፈአመል አብዱ ፈላ ሐጅ ዐለይህ። አሸርጡ አራቢዕ አየኩነ ሙስተጢዐን ቢማሊሂ ወበደኒሂ በገንዘቡና በአካሉ ለመሄድ አቅመ አዳም የደረሰ ነው።
فمن لم يكن مستطيعا بماله وهو الفقير فلا حج عليه دهسو يلبتن لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لله سبحانه وتعالى بسوش لا يلباتشو يتكبرون بيتدو مقوبنيت بچالو ጊዜ ለቻለ ሰው መንገዱን ጣጣውን ለቻለ ሰው ነው ያለ ጣጣውን የቻለ ሁላ ሰው ፕሮሰሱን ሁላ የቻለ ሰው ሐጅ ወጅበታል وإذا كان على الإنسان دين ባለዳ ብድረኛ ከሆነ فإنه يقضي دينه أولا دينዎቹ መክፈል አለበት ተበዳድረህ አሟልተህ ሄዳ ይባልን ثم يحج لأن براءة الذمة أهم መጀመሪያ ራሱን ተዕዳ ነፃ ማውጣት አንገብጋቢ ጉዳይ ነው ወያፉ ብያለሁ ታለው በቀር ባለዳው ወይ ቀስ ብለህ ትሰጠኛለህ ካላለው በስተቀር ይሄም አስቸጋሪ ነው وإذا كان الإنسان عاجزا عن الحج بنفسه وعنده مال فإن كان عاجزا مستمرا لا يرجى برؤه بشتنيا مستمر هنا يالقى قرانيا هنا يدنا لما يبال كهنا فلينوب من يحج عنهم ايه سو للا سو تكت ولا حج ميارقلت لسد بغنزو يتشلال من يحج عنه مثل الكبير الذي لا يستطيع بنفسه والمريض مرضا يرجى برؤه يدنا تبلو متاسف الشتاء كهنا وإن كان يرجى زوال وعجز فإنه لا ينيب هي سولي تكا يقبهم في الشالة ويهدال نقرقن حج تروان يوجبه ثم يؤدي الفريضة بنفسه إذا برئا ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم سدستنيا شرط وإما مستنيا شرط لسيت زمد بقون نوالي نور الجبال فأما المرأة التي لا محرم لها فإنه لا يجب عليها الحج بقولنا يللات وقل يللات حج وجباتم بصحيح قول شروط الوجوب ነው بصحيح قول شروط الأداء አይደለም አንዳንድ ዓሊሞች መውጀብ ሲወጅባታል ለመስራት ግን شروط للأداء الحج የሚሉ አሉ የለም شروط للوجوب ነው شروط للوجوب ብሎ ማለት አጋጣሚ ነገር ሳይሳካላትና ወይም ወንድም ወይም አባት ሳይኖራት ብትሞት የለባትም ማለታቸው شروط الوجوب የሚሉት شروط الأداء የሚሉት ግን ወጆባ ሲያበቃ ሳይሳካላት ብትሞት እንደ በሽተኛውና እንደ አሮጌው እንደ ሸመገለው ሰው ሌላው ሰው ሊሐጅላት ይገባል ማለታቸው ሶሒሁ شروط الوجوب ነው ولا يجوز لها أن تسافر بلا محرم فإن سافرت بلا محرم فهي في إثم ومعصية زنبلا ግን بتهد حج ትንሽም ሆነ ትልቅም ሆነ ከተለያየ ሴት ጋር ብትሆን የሚሰጥ ፈትዋ አለ ይሄን ተገቢ አይደለም ለምን وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم عند ወንድ ብቻውን ከአንድ ሴት ጋር ተነጥሎ ከአንድ ቦታ አይቀመጥም ተሷ ጋር ዘመድ ካልሆነ በስተቀር ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم عند ሴት ያለ وكيل على ولي بتوان مسافر يقبان بالوال فقام رجل فقال يا رسول الله أنت يا الله ملكتني إن امرأتي خرجت حجة ሚስቴ ሐጅ ወደ ሐጅ ሄዳለች ተመዝግባለች ወይኒ ክትብቱ في غزوتي كذا وكذا እኔ ደግሞ ለሆነ ጅሃድ ተመዝግቤያለሁ ለብቻ ምን ይሻላል وقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك جهاد سرزنا كمستقار حج هد بلوتال والمحرم زمد يباله هو زوجها بالنو عنده وكل من تحرم عليه تحريما مؤبدا وإما أقبات حرام ما يبقى التي هونو بنسبنا ورضا بزمدنا ليوان يشلال بمتابات ليوان يشلال
በአማችነትና በአማትነት ሊሆን ይችላል። ሙሷሃራ ሚስለል አብ አባትን የመሰለ ጀድ የአባት አባት፣ ልጅ የልጅ ልጅ፣ ወንድም የእህት ልጅ፣ አጎት የእናት ወንድም ኻል ሚን ነሰቢን አው ረዷዕን ወሚስሉ አቢ ዘውጅ ወኢን አላ ወሚስሉሁ አቡ ዘውጅ የባሏ አባትም ሊሆናት ይችላል። ወኢን አላ ወብኑሁ የእንጀራ ልጇ ወኢን ነዘል ወዘውጁል ቢንት ወኢን ነዘለት የልጅ ባሏም እንዲያው ሊያስሐጅጃት ይችላል። ወዘውጁል ኡም የእናቱ አባት እንጀራ አባቷ ማለት ነው። ይህም በአጠቃላይ ሊሆናት ይችላል። ወኢን አለት ላኪን ዘውጁል ኡም ላ የኩኑ ሙሕሪመን ሊቢንቲሃ ሐታ የጧአል ኡም ከእናቷ ጋር ያው አብሮ ቆይቶ እንደሆነ ግንኙነት እያደረገ ፈኩሉ ሃኡላኢ መሐሪሙ ሊልመርአ ወልሕክመቱ ፊ ውጁብ ልስቲስሓብ ሊልመሕረም ሒፍዙል መርአ ሴቷ እንድትጠበቅ ነው ወስያነቱሃ። ወአማ ቀውሉ በዕድል ከአዋሚ እነ ዛሊከ ሚን አጅሊ አየክፊከሃ ሐዛኢመሃ ለው ማተት ፈሁወ ገይሩ ሰሒሕ። ባረከ አላሁመ ለና ወለኩም። فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج إلى بيته الحرام حيث استطعتم إلى ذلك سبيلا. فإن الله قال تعالى في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على هذه الدعائم الخمس فلا يتم إسلام عبد حتى يحج ولا يستقيم بنيان إسلامه حتى يحج. ያው የእስልምና መሰረቶች አምስት ናቸው። እነዚህ አምስቶች የሚሟሉት የሐጅን ስርዓት ሲያከናውን ነው። ፈላ የቲሙ ኢስላሙ አብዲን እስልምናው አይሟላለትም ሐታ የሑጀ ወላ የስተቂመ ቡንያኑ ኢስላሚሂ ሐታ የሑጀ። من له جد أي كل من كان غنيا ومن لم يحج. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة على المسلمين قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة أي كل من له غنى ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. عمر بن الخطاب በኸሊፋነታቸው ዘመን ገንዘብ ያለውን ሰው ይሄ ትልቅ የሆነ በጣም የሚያስጠይቀን የሆነ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አለይኩም ቢሱነቲ ወሱነቲ الخلفاء الراشدين ብለዋል። ቅን መሪዎችን የእነሱንም ፈለግ ተከተሉ ብለዋል። ዑመር ብን ኸጧብ በጣም ያጠብቁ ነበረ። ገንዘብ እያለው ሐጅ የማይሄደውን ሰው እሱ ላይ እንደ ጂዝያ እስከሚቀመጥበት ድረስ እንደ ግብር ይጥሉበት ነበር ማለት ነው። አዩሃል ሙስሊሙን እና አሁን እንግዲህ በርካታ ሰው እንደው በጣም ገንዘብ እያለው ተጨናንቅ ያለው እንደው ብዙ አክሲዮን አለኝ ምናምን እያለ አመቱን ያስቆጥራል። ሐቂቀተን ሞት የመጣ እንደሆነ ይሄ ሁላ ለዋሪስ ነው እና ፊት ደግሞ አሁን ትንሽ
የሐጁ ነገር እያስቸገረ ነበር። አሁን ደግሞ መንገዱ በጣም እየተመቻቸ ነውና ደርሶ መልስ የሚችልበት ካለው መሄድ ይገባል። እንዲያው ደግሞ ሚስቱንም ይዞ መሄድ ይገባል። ብቻውን መሄድም ተገቢ አይደለም። أيها المسلمون إن فريضة الحج إلى بيت الله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين بالقرآن بحديث بمسلمات باندم عليها إجماعا قطعيا فمن أنكر فريضة الحج فقد كفر يحج فردنت يستبابل كهدت بالصلي يقول التفال يستبابل ومن أقر بها وتركها تعاونا فهو على خطورين فردنة يامن قنك زاري يالا بكمت بتام بونجل نيارا قالينو يالو فإن الله تعالى قال بعد ذكر إيجابه على عباده ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر يكاد ومن كفر ويمسقون يستبابل الله سبحانه وتعالى كالصحج يتبقى كانوا فإن الله غني عن العالمين أيها المسلمون كيف تجب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته يحج كامنتي الله سو حج وجوبت انديت عمرو تقبلوا اللت عامة التامة يستلالفال بماله وبدنه وهو يعلم أنه ركن من أركان الإسلام وفرائده كيف يبخل الإنسان بماله على نفسه في أداء هذه الفريضة يتم فرد انديت لما درس ودوها لا إلال وينفق الكثير من ماله في هوى نفسه لراس فلاقوت بيت ሁለት ቤት ድርጅት ሁለት ድርጅት እያለ ብዙ ነገር ሀጀ ገንዘብ የለም ይላል። እንዴት ያለ ገንዘብ የሚቆጠር ገንዘብ! አንዱ ቤት ቢሸጥ ግን 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ይሆናል። መኖሪያ ቤቱን ሽጠህ አይደለም ግን እሳ ለትርፍ ለንግድ እያለ የገዛ ተጨናነቁ የሚለው ቦታ የለውም። كيف يوفر نفسه عن التعب كيف يوكر نفسه عن التعب في الحج ለሐጅ ጊዜ ለነፍሱ ክብር ይሰጣታል። አልንከላታም አልበደርም። ለሌላ ነገር ግን እየተቸጋገረ ራሱን ለመገንባት ስትለፋ ትታያለች። ይሄ በጣም ተገቢ አይደለም። وهو يتعب نفسه بالتعب في أمور دنيا كيف يتثاقل فريضة الحج وهو لا يجب في العمرة إلا مرة واحدة. عندك زيرو بدنياتችን ልክ ያለ አጅሩ ለራሳችን ነው። እንደገና ጥቅም ደግሞ ተካፍለን የምንመጣው ለራሳችን ነው። ለሻዱ ለሁም መናፊዓን የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ጥቅሞችን ነው ተካፍሎ የሚመጣው። كيف يتراخي في أداء الحج ويؤخره وهو لا يدري متى يموت متى يموت متى تموت أوقهم فلعله لا يستطيع الوصول إليه إلا بعد عامه فاتقوا الله عباد الله وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج تعبدا لله تعالى ورضا بحكمه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة لأند أماننا لأند أمان وند لأند أمان ستايقباتهم اللهنا يا الله ملاكتنيا وصاني بسطو كذي ياند وصاني عطلقو فردنا وبلو بالو كذي عقالو لأيقبام أمرنا أن يكون لهم الخيارة مرجال وراتوا يقبان من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إنه عند ذلك ما تتايل إيه حج ميبالو حقيقة كزكا بستفتم كزكا بستوهلا من يوجبت حقات أميالو أقروا كربك هنا باند شبر بولت شبر ميدرسك هنا وجوبتال
ምናልባት 150 ሺህ 200 ሺህ የሚፈጅ ከሆነ መጀመሪያ ዘካሊ ይወጅባል። እንደ ቦታው ነው የሐጅ ጉዳይ። በእግሩ የሚደርስም ከሆነ መን ይስተጧዕ ነው ያለው። أن المسلم إذا أدى الحج والعمرة بعد بلوغ مرة واحدة فقد أسقط الفريضة عن نفسه وأكمل بذلك أركان دينه ولم يجب عليه بعد ذلك حج ولا عمرة. عند ذي هذا الرقب وهنا نفل أي تيكن بيارك ترونونجي إلا أن يجيبه على نفسه بالنذر من الوقت راسو تسلو نذر على الرقب بستقر فإنه يلزمه الوفاء بما نذر. تتسالى يهون نقر من نذر يقبى من البر እንዲህ ሐጃ ይወጣልኝ እንደሆነ ግን ሐጅ ሄዳለሁ ካለ ያ ነገር ከወጣለት ነዝረሙ አለከ ከሆነ ይወጅበታል። ራሱ ያወጀበው ነው። ሊቀውል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من نذر أن يطيع الله فليطيعه. የአላህ መላእክተኛ አላህ ለመታዘዝ የተሳለ ስለቱን መሙላት አለበት ብለዋል የአላህ መላእክተኛ። አዩሃል ሙስሊሙን إن من تمام رحمة الله ومن بالغ حكمته أن جعل للفرائض حدودا. الله سبحانه وتعالى كرحمتنا حكمة اللو يو شرطوچن أموالتوال قدم يقوتواتشو النجا شرطوچ كللو حاجة يوجبتن يحج سرات ساكنا وندمو ቀደም ብሎ መተዓለም ይገባል። ተመቱዕ የሚባል ሐጅ አለ፣ ቂራን የሚባል ሐጅ አለ፣ ኢፍራድ የሚባል ሐጅ አለ። ተመቱዕ የሚባለው የሐጅን ስርዓት ማወቅ ይገባል። ማንኛውም ነገር ሲገባ ሸርጦችን፣ ዋጅቦችን፣ ፈርዶችን ማወቅ ይገባል። ተመቱዕ የሚባለው ተመሐረሚያው ቦታ ዑምራን ሐርሞ እንደደረሰ ዑምራን ሰርቶ ይጨርሳል። ከዚያ ተዑምራው ስነ ስርዓት ይፈታል፣ ያጠናቅቃል። እንደ ማንኛውም መካ እንዳለ ሰው ሆኖ ይሰነብታል። እዛ በኋላ በሰባተኛው ወይም በስምንተኛው ቀን ይሐርማል፣ የሐጁን ስርዓት ያከናውናል። 2 ጊዜ ቤቱላህን ይጠውፋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ለዑምራው ጠዋፍ አድርጓል። ሶፋና መርዋውም ለዑምራው አድሰርቷል። ኋላም ለሐጁ አለበት ፈዐለይሂ ጠዋፋኒ ወስዕያኒ 2 ሰዕይ ያለበት 2 ጠዋፍ አለበት። ሙተመቲዕ ማለት ይሄ ነው። ትልቁ የሐጁ ስርዓት የሚመረጠው ይሄ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያው የተመኙት ሊሰሩት የፈለጉት ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ቂራን ይባላል። ሐጅ ወዑምረተን ብሎ የሚያዝ ነው። ለበይክ አላሁመ ለበይክ ለበይክ ዑምረተን ወሐጀን ብሎ የሚለው ነው። ይሄም 2 ጠዋፍ አለበት። በሶፋና መርዋ የሚሄደው ግን አንድ ነው። ሌላው ደግሞ ቃሪን ነው። የዚህን ስርዓት ለማወቅ በደንብ ኪታቦችም እየተበጁ በራሪዎችም እየተበጁ እየተጣፉ ሰዎች እየበተሯቸው ይገኛሉ። እነዚህንም ማወቅ ይገባል። የሐጅን አፍራሽ ሁላ ማወቅም ያስፈልገናል። የአጅር የሚያስቀንሰውንም አስቀድመን ማወቅ ያስፈልገናል። አላ ኩሊ ሐል ስለ ሐጅ ስራዬ ብለን ልናስብና ልንዘጋጅ ይገባናል። ثم اعلموا أن الله أمركم ولم يزل أمرا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى من القول والعمل يا رب العالمين
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.